kahigalaan, kaigsunan namo sulod sa Kapupud-an sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nasigapon ang tingog sa Last Message of Mercy Seventh-day Adventist Church nga magapadayon sa paghatag o mga pagtulunan gikan sa Biblia, labi na gyud ang Spirit of Prophecy. Kini sa gyapon inyong ubos ng igsoon, Jis Desidelia, ang makig-uban kaninyo nining padayon nato nga pagtuon sa maong topiko may tungod sa duha ka mapintas nga maranap nga naa sa Pinadayag Kapitulo 13. Ug mao na kini ang ikaduhang hugna sa atong pagtuon. So sa atong natunan tong una, nahisgutan nato ang mga panghitabo gikan sa 538 nga matapos kini sa 1798 nga naila na sa gitawag Dark Ages, diin mao ang paggahom sa papadong Roma kon papal supremacy. So sa pagpadayon na itong magkaisunan, nagingon din beginning the establishment of the Jesuits in 1540 to 1580, 900,000 were destroyed, 150,000 perished by the Inquisition in 30 years. Mao na ang pamahayag makaigsunan sa brief Bible readings. Within the space of 38 years after the Edict of Charles V against the Protestant, 50,000 persons were hung, beheaded, or burned alive for heresy. So, sa maong panahon mga kaigsunan, human ideklarar ni Prinsipe Charles V batok sa mga Protestante, 50,000 ka mga tao ang hiagom ang nga gipangbitay, giputan og ulo, ug ang uban gisunog nga buhi. Sumala sa mabasa nato sa brief Bible readings pahina 16. So, ug ang mapintas nga manap gitugutan usab pagpakigubat sa mga balaan o sa pagdaog kanila. Mao ni ang katumanan ng kaigsunan nga kining maong mapintas nga manap nga nagasimbolo sa papadong Roma niadtong mga katuigan nga gitawag katuigang mangitngit. Mao kini ang katumanan nga sila naghihimo sa paglutos sa mga katawhan sa Dios sulod sa 1,260 ka mga katuigan. Unya, on August 24, 1527, the Roman Catholic in France by pre-arranged plan under the Jesuits influenced murdered 70,000 Protestant within the space of 2 months. So, duha lang ka bulan makaisunan ang napatay dito 70,000 ka mga Protestante. Asa mabasa, Western Watchman, Member 12, 1912. Mao ni ang giingon, I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wonder after the best. Kung balikan nato ang Pinadayag 13, nakita ni San Juan Liberador nga usa siya mga ulo may samad nga ikamatay. Apan ang iyang samad nga ikamatay naayo. O kini maong samad nga ikamatay mga kaigsunan, ang katumanan ini mao ang panghitabo sa tuig 1798. Sumala sa mabasa nato, in 1798, General Berthier, the French under Napoleon Bonaparte, entered Rome and took Pope Pius VI captive. He was hurried from prison to prison and died 18 months later in the French fortress of Valence. Mao ning panahon na magkaigsunan nga si Papa Pius VI gidakop ni General Berthier under ni Napoleon Bonaparte o gidala siya ngadto sa ibutang sa prisuhan di sa Fortress of Valence o paglabay sa 18 ka bulan namatay siya dito sa sulod sa maong bilangguan. Katumanan sa gipamahayag sa Pinadayag 13 nga nakita ni San Juan nga usa siya mga ulo may samad nga ikamatay. So tan-aw na to karon ang
gidugayon sa ilahang paghimo sa ilahang gahom mga kaigsunan. Makita nato diri nga ang papadong Roma nagahom siya sa 538 onya ngadto sa 1798 mo na ang gidugayon sa ilahang paggahom mga kaigsunan. So makita nato dinhi mga kaigsunan nga ang papadong Roma niadtong panahon na sila ang girepresentahan sa usa ka mananak nga leopardo nga makita nato sa Pinadayag kapitulo 13. Mao ning gidugayon sa mga katuigan nga sila nahimong nagahom sa tibok nga kalibutan. Nga makita nato diri sa Daniel 7:25, no? Hangtod sa usa ka panahon, mga panahon o katunga sa mga panahon. Niya makita nato sa Daniel 7:25 nga ang gahom ni ining sungay, no, nga hingsubol human maibot ang tulo ka mga sungay, siya ang nagahom sulod sa 1,260 ka mga katuigan sumala sa Daniel 7:25. Buti pasabot mga kaigsunan kay galaan nga kining gamay sungay sa Daniel 7:25 o kining mananak nga mapintas nga naa sa Pinadayag 13 usa lang sila kagahom. Usa sila ka gahom sa papadong Roma nga nagagahom gikan niadtong 538 to 1798. Sa pagpadayon mga kaigsunan, no, gikan sa 538 mao ning tuiga nagsugod ang papal supremacy natapos sa 1798. Adunay tagna sab diri, no, nga makita nato diri sa ang 1 year equivalent sa 12 months o ang 2 years 24 months o half year 6 months. Doon na siya total nga 42 months. Katumanan si giingon diya sa Pinadayag 13:5 nga magahom ang maong mananap tigaan siyang pagbulutan sulod sa kapatan og duha ka mga bulan. Pagbulutan sulod sa kapatan og duha ka bulan, Pinadayag 13:5. So natuman kini mga kaigsunan gikan sa 538 ngadto sa 1798 nga kining duha ka mga gahom nga makita nato sa Daniel 7 mao ni ang gitawag paganong Roma o makita nato sa Pinadayag 13 mao ni ang papadong Roma nga nagagahom sulod sa 1,260 ka mga katuigan. Lain nga pagpasabot mga kaigsunan makita nato diri 538 natapos sa 1798. So mao ni ang 1,260 years din aduna usay usa ka tagna nga tuman diri, no, 1 year 360 days, 2 years 720 days, 1 half year 180 days. Doon na ni siya suma total nga 1,260 days katumanan sa Pinadayag 12:6 nga ang babae dadon dito sa kamingawan o pagatilogan sila sulod sa 1,200 ka mga katuigan. So pagatilogan sulod sa 1,200 ug kanuman kaadlaw sumala sa Pinadayag 12:6. Sa samang higayon mao gyapon ni nga gahom ang buot ipasabot sa Biblia. So sumala sa mabasa nato sa Revelation chapter 13 verse 3, no? But the deadly one is to be healed. Nag-ingon ang balang kasulatan nga katong samad nga ikamatay naayo, no? Unsang buot pasabot ani mga kaigsunan. Sumala sa katumanan ani. In 1929, Cardinal Gaspari met Premier Benito Mussolini in the Palace of St. John Lateran sa Roma. And the Treaty of Vatican was signed returning the temporal power to the papacy. And it was again made a kingdom with its own territory. Kaya nga naman, niadtong 1798, ang temporal sa power sa papado naputol kato siya mga kaigsunan
sa diha nga si Pope Pio VI gidakop ni General Bertir sa Pransya under sa pagbulutan ni Napoleon Bonaparte, o si Napoleon Bonaparte nga usa ka atyes. Nagmando siya nga wala nay wao na ang temporal power sa papado. Mao na nga gikan niadto mao tong kalugan nga usa siya mga ulo may sama ring ikamatay apan naayo. Ang pagkaayo mo ni ang pagkabalik, no? Nabalik ang temporal power sa papado 1929, pinaagi ni Cardinal Gaspari nga nakigtagbo siya ni Benito Mussolini sa Italia dito sa Palace sa St. John Lateran sa Roma, o dito usa ka treaty sa Vatican na pirmahan nga mao the returning temporal power of the papacy. O nining panahon na mga kaigsunan, no, nabalik ang gahom sa papado o doon na siya ay kaugalingon nga teritoryo mga kaigsunan. Makita na to rin ang hulagbay sa pagpirmahay nila ni Benito Mussolini reads his credentials prior to the signing of the Lateran Treaty on behalf of King Victor Emmanuel III. Cardinal Gaspari seated, signed in behalf of Pope Pius XI. So makita nato mga kaigsunan ang dokumento sa diha nga nagpirma sila sa usa ka Vatican Treaty dito sa Lateran Treaty dito pagkahimuwa kini sa Roma mga kaigsunan. Unya, Cardinal Gaspari and Benito Mussolini signs the Concordat returning the temporal power of the papacy March 9, 1929. So katumanan ni siya gisulti sa Biblia mga kaigsunan nga usa siya mga ulo may samad nga ikamatay mauto ang pagkamatay ni Pope Pio VI. Apan ang iyang samad nga ikamatay naayo mao kini ang katumanan ni adtong Marso 9, 1929 nabalik ang gahom sa Papa sa Roma. Nagtawag temporal power of the papacy. Catholic Advocate of Australia, April 18, 1929. The front page of San Francisco Chronicle carried the pictures of Gaspari and Mussolini, signers of the Concordat, with the headline, Hill Wounds of Many Years. So, mao ni mga kaigsunan ang napatik dito sa pamantalaan The Catholic Advocate of Australia, April 18, 1929. In 1929, the Italian government recognized Vatican City as an independent state. The Pope was again a king. On March 9, 1929, the Pope said, "The people in the entire world are with us." So gradually, the papacy is regaining power. Mao ni nga nahitabo mga kaigsunan, no? Ato lang gibasa nga ni adtong 1929 na gi-recognize sa Italian government nga ang Vatican City usa na ka independente nga estado o naghatag kini o katungod sa Papa, no? Doon na siya kaugalingong teritoryo o sa ang iyang gahom hinahinay nga nabalik ngadto kaniya. Mao ni ang mapa sa Vatican City mga kaigsunan. Vatican City is the smallest and wealthiest country in the world. Pinakagamay o pinakadato nga estado o nasod sa tibok kalibutan, having an area of 0.16 square miles or 0.0 square kilometers, which has a total population of 921 people based on 2004 statistic survey. So kagamay ining Vatican City dahil mga kaigsunan kay nganuman 0.16 square miles lang idakon o 0.4 square kilometers. Nga kung itotal na to ni naala ni sa mga 44 hektaryas ang gidakon. O bisan sa kagamay, siya ang giila nga pinakagamay pero mo'y pinakadato sa tanang nasod sa tibok kalibutan. Nga ang populasyon lang ni adtong
2004 sumala sa statistic survey aduna lay gidaghanon nga 921 people. Mao naman kay sunan ang Basilica of St. Peter, Vatican City nga atong makita, no? Nga sa diin anaa magpuyo ang maong papa. Mao kini man kay sunan si Pope Benedict XVI, no? So dinita sa lain na usab nga mananap nga atong pagasusihon karon. Ini nga atong pagtuon. Og nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta kini siya may duha ka buok sungay daw nating karniro og siya misulti sa magdragon. So lain na pong mananap nga nakita ni San Juan gikan ni siya sa yuta. Din aduna siya ay duha ka buok sungay apan hinsulti siya sa magdragon. Kinsa man gali ang dragon? Ang dragon sumalas Biblia mao ang Satanas o Yawa, no? So kining mananapa murag nating karnero nga duha ka buok sungay. Sumasa ato nang gikatun-an atong miagi mga kaigsunan, sumala sa spirit of prophecy nga gihubit sa atong alagad nga si White, nagrepresentar kani sa United States of America nga naa sa propesya mga kaigsunan. Lamp like this arising from the earth points unmistakably to the United States of America with the following identification. So nag-ingon din mga kaigsunan, ang mananap nga daw karniro nga nagagikan sa yuta nagapunting nga dili gid masayop sa United States of America. Tungod ining mosunod nga mga ilhanan. So naay mga ilhanan mga kaigsunan nga ang Amerika gyud ang gitumong aning maong hulagway nga makita nato. Una, it was seen arising to strength and prominence in 1798 as the papal beast was being led to captivity. Kanusa nang nagsugod ning Amerika di mga kaigsunan, no? Nagsugod ni siya 1798 human ang papa gidakop ni General Bertil sa Pransya hantod nga namatay. Ikaduhang ilhanan mga kaigsunan, it arose in the New World. The papal beast was arose from the sea, a symbol of peoples and multitudes and nations. Revelation chapter 17 verse 15. Kining maong mananap nga daw nating karnero hinggawas ni sa bag-ong kalibutan. Tungod kay ang katong papadong Roma o katong mananap nga daw leopardo nagagikan to sa dagat. Nga sa propesya ang dagat kung tubig nagsimbolo sa mga katawhan, no? Mga nasyon. Apan kining maong mananap ikaduha nagagikan sa yuta. It arose peacefully, no winds strove upon the great sea, as in Daniel vision. This nation grew up as a plant, gradually and peacefully. So, kini ikatulong ilhanan mga kaigsunan nga mao gyud ni ang Amerika kay nganuman kadtong pagkuha og gahom sa mga papado sa mapananglit, no? Niadto talan-aw ni Daniel nga adunay mga upat ka gingharian na kuha nila tong gahom, pinaagi man sa panag-away, pinaagi man sa gubat. Nahimo silang nagmadaogon, pinagi sa gubat, may hinungdan nga kadtong mga ginghariana nakahimo sa paghari sa tibuok kalibutan kay pinagi maggubat. Samtang kining mananap nga niya sa Pinadayag kapitulo 13 ay kadong mananap, sama nahimo ni siyang bantugan, no? Nahimo siyang gamhanan, sumalas nakita ni San Juan Liberador, hintubo ni parehag tanong, no? Nga gradual ang iyang pagtubo, hantod midako, hantod nahimo siyang great nation, ug walay lain nga makahimo o mohaom sa maong mga panghitabo gawas sa Estados Unidos sa Amerika. Nahimo siyang bantog, nahimo siyang powerful, dili pinagigupat kundi sama sa tanong nga inanay ang iyang paglambo, inanay ang iyang pagdako o inanay ang iyang pagkagamhanan.
Ang ikaupat mga kaigsunan, Republicanism and Protestantism are the secret of its power and strength, represented by the two horns of the Lamb. Notice that the horn are uncrowned, meaning it has a government without a king and a church without a pope. Kung tanaw na to ang maong mananap nga daw karniro, duha ang iyang sungay mga kaigsunan. Unsa ang simbolo, usa ang girepresentahan sa duha ka sungay. Sumala din mga kaigsunan, ang duha ka sungay nagasimbolo o nagarepresentar sa Republicanism and Protestantism. O ang maong sungay atong makita, lahi sa sungay dito sa usang mananap nga adunay mga korona. Samtang kining sungay aning mananap nga down nating karnero, wala siya korona. Unsay pasabot mga kaigsunan. So sa propesya, ang kahulugan diay ini, no? Notice that the horn are uncrowned, meaning it has government without a king and a church without a pope. So ang kahulugan diay usa ka panggobyerno nga walay hari. Kay ang United States of America, democratic form of government, dili sama sa uban nga may mga hari, no? Unya, a church without a pope. Lahi isa dito sa Europe nga dunay labaw nga mao ang papa. So mo ni kalugan sa duha ka sungay nga walay korona. A church without a king and a church without a pope. Ang ikalima mga kaigsunan, it is the leading nation of the earth. Walay laing nga nasyon nga nagauna ron sa tibok kalibutan. God wonderfully blessed the nation that has been the great bulwark against papal intolerance and religious persecution. Mao kini ang United States of America nga sa sunod natong pagtuon, mao kini ang nagatabang sa usa ka babay, no? Nasayod ta sa propesya nga ang babay nagrepresentar sa iglesia. Sa sunod tong pagtuon, mabal-an nato kung giunsa pagtabang sa Amerika ang unang mga katawhan gikan sa Europe nga himbalhin dito sa Amerika, kay ang Amerika ana dito ang religious freedom. So sa pagpadayon mga kaigsunan, nag-ingon ni Protestant America forms an image of the best. Muni ang kadelikado kay ang mga protestante daw sa Amerika mapurma kining larawan sa pintas nga hanap, no? O the base on chapter 13 was Youth Church katong mananap sa kapitulo 13, pinakadako to siya nga iglesia, no? State system of government. When the early church became corrupt through losing his purity of faith and simplicity of worship, she lost the presence and power of God. Sama sa atong hibaw-an mga kaigsunan nga ang unang iglesia sa diha nga nahimo siyang corrupt, no? Nawala ang iyang pagkaputli, ang iyang pagtuo, o nawala ang presensya o gahom sa Dios diha sa maong iglesia. Prophecy declares that Protestantism will repeat the history of the early church. So katong mga kasaysayan di ay nga nahitabo sa 538 ngadto sa 1798 diin gilutos ang mga Kristohanon sa dako nga gahom sa papadong Roma, mausab di ay ito mga kaigsunan. O ang pagkausab, ang magahimo nini mao ang mga Protestante diha sa Amerika. Naingon rin, prophecy declares that Protestantism will repeat the history of the early church and take the arm of the state. This will be an image of the best. Mauna ni ang larawan sa mapintas nga manap sa diha nga ang mga Protestante kay ang Amerika na ilaman ng Protestant country apan maga-unite ini sa Roman Catholic, no? O sa diha nga mahiusan ni sila mga kaigsunan, mahimo silang image of the best. Sumala sa Revelation 13:14. So ato makita sa atong panahon karon
nangatuman ning maong mga panagna mga kaigsunan kasi tumakita no nga ang mga protestante o nagkalain mga reliyon nagkausa naman diha sa dako nga relihiyon mga kaigsunan nga maong Romano Katoliko. The mark of the beast, ang marka sa mapintas nga mananap. America will enforce homage to Romanism by causing all to receive a mark in their behalf, in their hand or in their foreheads. Kinsa di ang mohimo aning pagmarka diha sa atong mga kamot, tuong kamot ug sa antang maghimog dekreto. Suma sa propesya mga kaigsunan, himuon kini sa Estados Unidos sa Amerika, no? Unya, this mark is designated as mark of the beast. Kana nga mong marka nga paghihimuon sa Amerika, mao kana ang marka sa mapintas nga mananap. O in God's law there is His seal. Atong hinumduman mga kaigsunan nga diha sa balaod sa Dios na diha ang iyang silyo o marka, the sign of His power and authority. O asa di makita ang marka sa Dios? Diha siyang kasuguan. Ana diha ang silyo sa iyang marka o sa iyang gahom o authority. Sa mas makita din no? Kung hisgot kalitag silyo mga kaigsunan, adunay gitawag 3 elements of seal. Tulo ka elemento diha sa silyo, no? Unsa man ning tulo ka mga elemento mga kaigsunan? Una, mao ang pangalan. Ikaduha, ang iyang titulo o ang ikatulo, ang iyang teritoryo. Mao ni ang makita nato tulo ka mga elemento sa diha sa silyo. Nasayod ta mga kaigsunan nga ang matag ahensya sa gobyerno gani na gina sa kaugalingon silyo. Ang matag lungsod o probinsya na sila kaugalingon silyo. Ang Pilipinas na sila kaugalingon nga silyo sa itong nasod sa Pilipinas. Apan bisan unsang silyo mga kaigsunan, dili mawala ang tulo ka elemento. Ang mao ang una, pangalan, ikaduha, titulo, ikatulo, ang teritoryo mga kaigsunan. Sama din na tumakita nga ang silyo o marka sa Dios iyang katawhan mga kaigsunan. Makita nato din sa sinulat sa Biblia sa Exodus 28 ngadto sa 11 mga kaigsunan. Ato basahon. Hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw buhata ang imong buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumulong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unong kaadlaw, gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, ug ang tanan nga ani-ani apan sa adlaw nga ikapito, mao ang adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Exodo 28 ngadto sa 11. So dinhi sa ikaupat ka sugo, sa napulo ka sugo mga kaigsunan, makita nato ang tulo ka elemento o tulo ka elemento sa usa ka silyo. Nga ang maong elemento nagdala sa pangalan. Ikaduha, ang iyang titulo o ang ikatulo, maong teritoryo. So, diha sa ikaupat ka sugo, sa napulo ka sugo nga gisulat sa Dios sa papan nga bato, makita nato nga ang iyang silyo, ang iyang marka, anaa sa ikapat kasugo mga kaigsunan. Sumabasa. Usbon ito basa, kay sa unong kaadlaw, gibuhat, creator. Kinsa ang creator? Ang Dios. So, anaan niya ang pangalan. Kinsa ang pangalan? Dios. Unsa iyang titulo? Creator, magbubuhat siya. Ang teritoryo niya,
ang langit o ang yuta. Sa to pa kining tulo ka elemento sa silyo mga kaigsunan, makita diya sa ikupat kasugo sa napulo kasugo sa Dios. Nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Mao ni nga sa Ezekiel 20:20 o Ezekiel 20:12 ang atong mabasa diha. O balaana ang ako mga adlaw nga igpapahulay o sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako o kaninyo aron kamo makaila nga ako si Jehova nga inyong Dios. Sa to pa ang adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan, usa kani kitimaan, usa kini kasilyo nga sa mga katawhan sa Dios. So mas itong mabasa, balaana ang akong adlaw nga ipapahulay o sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako si Jehova nga inyong Dios. Sa to pa ang adlaw ipapahulay nga mao ang adlaw nga Sabado nga tumatun-an kini sa pagpadayon natong pagtuon, mao kani ang timaan o silyo sa katawhan sa Dios. Sumala sa mabasa nato diha sa ikapat kasugo sa napulo kasugo. So balikan nato ang mga silyo mga kaigsunan. Atong hinumduman nga ang Biblia nagpamatuod nga ang silyo sa katawhan sa Dios mao to ang silyo sa paglalang sa Dios sa kalibutan o ana diha ang iyang teritoryo nga maong adlaw nga igpapahulay. Kung ang silyo sa Dios o timaan sa katawhan sa Dios mao ang adlaw nga igpapahulay, klaro kayo nga ang timaan sa atong kaaway usa pud ka adlaw nga igpapahulay. Alangan mamagamit siglaing pangalan. Sa to pa ang adlaw nga igpapahulay nga mga Sabado, pagatumbangan kini o usa ka igpapahulay nga wala isugo sa Ginoo. Kundili tao lang ang nagmungna ini mga kaigsunan. So mabasa nato dinhi, no? It is the sign of Rome's authority. In Daniel 7:25, we saw how the papacy to change times and law by substituting Sunday worship for the 70th Sabbath of the Lord. So, unsa daw mga kaigsunan? Kanang adlaw nga Domingo nga mahimo nga ipapahulay, usa ka na ka-authority nagikan sa Roma katumanan sa Daniel 7:25 nga kadtong sungay nga may bakbak sa tao o mata sa tao nagapamulong og dagko mga butang maoy mousab sa panahon o sa kasuguan sa Dios. Sumasa mabasa nato sa Daniel 7:25. So, ilisa niya ang tinuod nga ipapahulay nga mao ikapitong adlaw sa semana ngadto sa laing ipapahulay nga mao ang unang adlaw sa semana. Ug nakita nato karon mga kaigsunan sa panghitabo tungod ining COVID-19. Ato mabasa sa mga pamantalaan ato makita pinagi sa YouTube nga ang Amerika mo'y nagapanguna karon sa pag-declare nga ang adlaw Domingo mao na ang adlaw para sa pagampo. So gikondisyon ang mga tawhan mga kaigsunan kay ang adlaw nga Domingo mahimo ni siyang adlaw nga ipapahulay dili sugo sa Dios kundi sugo kini sa tao. Makita mo nato karon ang panghitabo mga kaigsunan niata sa panahon sa pag-lockdown. Doon na mga gi-initiate nga mga balaod nga pwede ka makapamalit gikan sa Lunes ngadto sa Sabado. Pagka Domingo, total lockdown, walay gitugutan sa paggawas sa atong panimalay. Ngano man gyud nga Domingo man. Tungod kay naanay na una nga ang Domingo mao na ang a day of prayer. So, makita nato nga sa atong panahon karon naa na ginasugdan na ang mga balaod unsaon nga ang adlaw na Domingo mahimo ng adlaw nga ipapahulay ilis sa adlaw nga ipapahulay nga ang Dios mismo ang nagasugo ngadto sa mga katawhan nga mao ikapitong adlaw sa semana. Ang Dios mismo ang naghatag og balaod nga angay tumanon sa tao. In Mark 7:321 AD,
Constantine the Great declared Sunday as the day of rest. Di ni magikan nga Domingo mga kaigsunan nga adlaw papulay. Dili gikan sa Dios, kundili gikan kini ni Emperador Constantino nga niadtong Marso 7, 321 Anno Domini, no? Nagdeklarar siya nga Domingo na ang adlaw nga ipapahulay. So, kining Domingo mga kaigsunan, dili nimo ang adlaw ipapulay nga gisugo sa Dios nga anaa sa 10 commandments sa ika-4th commandment. Kundili nagagikan kining mando gikan sa usa ka emperador nga si Constantino, usa ka tawo ug gihimo nilang balao dito sa iyang imperyo nga sa diin sa atong panahon himuon ang pagbalaan sa adlaw ipapulay puli sa tinuod nga ipapulay kamong adlaw nga Sabado. Makita nato diri mga kaigsunan. March 7, 321 AD, Emperor Constantine the Great issued an order proclaiming Sunday as the day of rest in Western Roman Empire. Di magsugod aning Domingo mga kaigsunan nga ipapulay didto sa Western Roman Empire sa tuig 321 nga kinis Emperador Constantino iyang gideklarar nga ang Domingo mao na ang adlaw nga ipapahulay. Mando gikan sa tao, dili mando gikan sa Dios. Apan ang mando gikan sa tao mao kini ang giobserbahan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan na disregards o napadaplin ang mando nga gikan sa Dios. Gani makita nato, ikumpara nato ang 10 commandments nga naa sa Biblia o ang 10 commandments nga anaa sa doktrina Kristiyana sa Romano Katoliko ato makita di makaigsunan ang kalahian, no? Lahi ang naa sa Biblia, lahi ang naa sa doktrina Kristiyana. Unya mo iki katumanan sa Daniel 7:25 nga katong sungay mauto siya'y magasulti batok sa halangdon o yamot, magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot, o magahuna-huna siya pag-usab sa panahon o sa kasuguan, o ihatag sa iyang kamot ang pagdumala sulod sa usa ka panahon, mga panahon o katunga sa panahon. Mao na man kaigsunan ang katumanan, no? Nga usbo niya ang balaod o ang kasuguan. Makapangutan ta, sa balaod unsa iyang giusog? Kung basihan nato ang Biblia ang pag-obserbar og adlaw mga kaigsunan, no? Ang adlaw sa Biblia sa Genesis 1:5 magasugod sa kangit-ngit usa ka gabi, mauna ang gabi, no? O sunod ang hayag kun adlaw. Mao na sa Biblia, no? Sunset to sunset ang pag-observe og adlaw sumala sa Biblia. Apan giusab kini ni Pope Gregory I. Ang pag-observe og adlaw dili na sunset to sunset kundi midnight to midnight. Ug mo kana ang giobserbaran sa tanang mga tao. Kung ibase nato sa Biblia, wala mahaom. Kaya ang Biblia nagtudlo nga mo sa kaadlaw sunset to sunset. Mao na ang pag-observe samtang ang pag-observe midnight to midnight dili ni gitudlo sa Biblia kundi gitudlo ni Pope Gregory I, no? So makita na to ang diferensya mga kaigsunan. So natuman ang giingon to change times and laws. Sa balaod sa Biblia, ikapitong adlaw sa simana, nag-ingon ang Dios, remember the Sabbath day to keep it holy. No? Hinumduman mo ang adlaw ipapulay aron sa pagbalaan ini. Ang sa adlaw ikapito, ang maong Sabado. Apan sa doktrina Kristiyana mga kaigsunan, giusab dili na Sabado kundi Domingo na. Sa dugang pamatuod mga kaigsunan, in 1895, G.F. Sedner of Bloomington, Illinois, USA, wrote to Cardinal Gibbons asking this question. So kini si G.F. Sedner sa Bloomington, Illinois, USA,
niadtong tuig 1985, nagsulat siya dito kay Cardinal Gibbons. Nangutana siya ini nga maong pangutana. Ang iyang pangutana mao ni, does the Roman Catholic Church claim the act of changing the observance of the Sabbath from the 70th to the first day of the week as a mark of her power? So, ang pangutana mga kaigsunan, nga tinuod ba nga ang Romano Katoliko nag-angkon nga ang pag-usab sa pag-obserbar sa igpapahulay gikan sa ikapitong adlaw sa simana ngadto sa pirmerong adlaw sa simana mao ba ni ang marka sa iyang gahom? Mao nang pangutana mga kaigsunan ni G.F. Sidner sa Bloomington, Illinois, USA. So gitubag kini nga maong pangutana mga kaigsunan through his chancellor, the cardinal gave his answer. Sa tubag gitubag kini pangutana pinaagi sa iyang chancellor, no? Give his answer. Of course, the Catholic Church claims that the change was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Signed, H.F. Thomas, November 11, 1895. So, ang pangutana mga kaigsunan, tinuod ba nga ang Romano Katoliko nag-angkon nga ang pag-usab sa igpapahulay nga mao ikapitong adlaw sa simana ngadto sa unang adlaw sa simana mao ba ni marka sa iyang gahom? Ang tubag sa ni Cardinal Gibbons pinaagi sa iyang chancellor nag-ingon, of course, the Catholic Church claimed that the change was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Tinuod na, no? Nga ang maong pag-angkon, pag-usab, mao kani ang iyahang pag-usab o pag-angkon nga ang mao kani ang marka sa iyang ecclesiastical power and authority in religious matters. Signed, H.A. Thomas, November 11, 1895. So, mauni si Cardinal Gibbons mga kaigsunan. Siya ang Arsobispo sa Baltimore, Maryland, 1877 to 1921. Og tungod kay wala naman tay panahon mga kaigsunan, miabot naman sa ang panahon din kita magtapos. Ako magayon kanyo ayaw nyo saypa ang padayon ng itong pagtuon sa ikatulong hugna ining tungod sa duha ka mapintas ka na kanaas binadayag krisi. Ayaw nyo saypa sa padayon ng itong pagtuon o kining ubos ng igsoon Jes Desidelia magaingon kaninyo nga ang Diyos sa langit, ang Diyos sa kaluoy magauban ta kanatong tanan. Daghang salamat. Well, I've been